समस्त को ख्रीष्ट नमस्कार शुभ प्रभात पुणी थे आपण समस्त को प्रतिज्ञा रे आम स्वागत जनावछु आ धन्यवाद जनावछु कि आपण माने प्रत्येक दिन आम सहित जड़ित रही ईश्वर वाक्य प्रतिज्ञा आपण माने नहीं आपण मान दिन को आरंभ करुछंती। आमे गत काली गोटे सीरीज आरंभ करियछु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहिथिबा मु शब्दर विवरणी रो आमे शिक्षा पावछु। गत काली आमे शिक्षा पाउथिलु मु जीवनदायक आहार। प्रेज द लॉर्ड। आज आमे शिक्षा पाउथिबा मु जगतर ज्योति। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जहन मंगल सुसमाचार तार 8 अध्याय 12 पदरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से लोक मान को शिक्षा दे कहिले मु जगतर ज्योति जे मोर अनुगमन करे से केबे हे अंधकार भ्रमण करिवो नाही बरम जीवनर ज्योति पाइबो। हालेलुया। आमे देखुछु ए 8 पर्व रे 1 रु 11 पद पर्यंत गोटे बेविचार कर्म रे द्रुता स्त्री को जीशु ख्रीष्ट निकट आणुछंती आउ तांको पचारुछंती आमे मसांक व्यवस्था अनुसार याकू कोन करिबा कि मसांक व्यवस्था कहे जो माने बेविचार कार्य रे धरा पड़ती से मान को कोन करा जाए प्रस्त्राघात करिकरी मरा जाए किंतु आमे ताकू छाड़िबा ना आमे ताकू मारिबा कारण जीशु को से माने परीक्षा करिबा मन भाव रे आसीतिले। जीशु से मानकर मन रो भाव जानि कि से कोन कले तळे लेखिबा को आरंभ कले आ किछि कहिले नाय उठी कि आउथरे कहले तुमान को मध्य रे केही केबे जदी पाप करि नाही ताले से कोन करू प्रथम पत्थर फपाडू किंतु केही मध्य साहस कले नाय आपण आपण पत्थर तळे फपाडी दे से माने पळेले। जीशु उठिले आ देखिले स्त्री पाखरे केही नाय केवल पत्थर तळे पडिछि तांको पचाले केही तुमको मारिले नाय। जीशु कहउछन्ती मु मध्य तुमको दंड देबी नाही तुमरो पाप क्षमा कर देई अछि तुमे शांति रे जाओ केबे मध्य पाप कर नाही। मो प्रिय भाई भणी माने आपण माने जदी कोनोसी पाप रे रही अछंती कारण प्रभु को वाक्य कहे प्रत्येक मनुष्य समस्त जगतर मनुष्य पाप करी ईश्वरंकर गौरव रहित होई अछंती केही मध्य धार्मिक नाय। हालेलुया। आ पाप क्षमा करिवार जणे केवल व्यक्ति से होचंदी प्रभु जीशु ख्रीष्ट। एही लोक माने काहे की पत्थर मारिले नाय आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट कोन जे तळे से लेखुथिले अनेक स्कॉलर्स माने कहंती एही लोक माने जेते लोक छिड़ाई थिले आपण आपण पाप को से माने कोन कले समीक्षा करिबा पाए आरंभ कले। जीशु ख्रीष्ट तळे कोन लेखुछन 10 आज्ञा लेखुछंती 10 आज्ञा मध्यरु गोटी आज्ञा अछि तुमे बेविचार करो नाय। एही लोक माने ए बेविचार कार्य करिथिबा स्त्री को धरि के आनुछंती किंतु आ बाकी 9टी आज्ञा अछि जो 10 आज्ञा मध्यरु 9टी आज्ञा के जाने सिना छिड़ाई थिबा लोक मानक मध्यरु के तो चोरी काम करथिबो के तो नरहत्या करिथिबो के तो लोभ करिथिबो के तो प्रभुंकर नाम मिथ्यार नैथिबो के तो विश्राम दिन को पवित्र पालन करनथिबो। एमिति सेमानकर पाप जेतबेले से माने समीक्षा करिबा को आरंभ कले से माने साहस कले नाइ कि एई स्त्री लोकन को प्रस्ताराघात करिबा पाए। हालेलुया। प्रभु जीशु ख्रीष्ट तापरे कहउछंती कि मु जगतर ज्योति। जगतर प्रत्येक मनुष्य अंधकार अच्छी पापरे अच्छी मंदतारे अच्छी कुकर्म करुअछि किंतु मु जगतर ज्योति। हालेलुया। प्रभु जीशु ख्रीष्ट होचंदी सेही जगतर ज्योति। से जदि जगतर ज्योति ताले जगत निमंते आउ कोनोसी ज्योतिर आवश्यक नाही किबा आउ कोनोसी ज्योति तांको सम्मुख रे कोन होबो नाय आलोकित हेई पारिबो नाही। प्रेज द लॉर्ड। आउ कोनोसी ज्योति आवश्यकता ही नाही। मो प्रिय भाई भणी माने आदि पुस्तक रे परमेश्वर जेतेबेले सृष्टि करूछंती सेही समय आमे देखि पारुछु प्रथम शब्द जेतेबेले परमेश्वर आरंभ करूछंती दीप्ति हो। हालेलुया। कारण जल उपरे अंधकार व्याप्त थिला बोली लेखाछि 2 पदरे आदि पुस्तक 1 पर्वर 2 पदरे परमेश्वरंकर आत्मा जल उपरे व्याप्त थिला। अनंतर परमेश्वर कहिले दीप्ति हो तहिरे दीप्ति हेला। हालेलुया। देखि पारुछु कि प्रथम सृष्टि बा प्रथम परमेश्वरंकर शब्द उच्चारण करिसंती दीप्ति हो अंधकार को दूर करिबा पाए आलोक आनिबा पाए प्रभु कोन करिसंती दीप्ति को उदित करै अछंती आ जगत को आलोक करिबा पाए प्रभु कोन करिसंती सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र को से कोन करिसंती सृष्टि कले। आमान को दिन बेले आलोक देवा पाए सूर्य को रात्रि बेले आलोक देवा पाए आमान को चंद्र और नक्षत्र गण को से कोन कले सृष्टि करि अछंती किंतु आमान को जीवन रे आमान को कुकर्मर जीवन मंदतार जीवन अंधकार जीवन मध्य रे आलोक देवा निमंते केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही से ज्योति अटंती। हालेलुया।
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାର ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୁକର୍ମ କରନ୍ତି, ଏଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଜନ୍ ତାର 3 ପର୍ବର 19 ଆଉ 20 ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ବିଚାର ଏହି ଜଗତରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ମନ୍ଦ। ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦତା ରହିଅଛୁ, କୁକର୍ମ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ, ଜ୍ୟୋତି ନିକଟରେ ଆସିନାହୁଁ। ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି କି ଆସ ମୋର ଜ୍ୟୋତି ନିକଟରେ। ଯଦି ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟରେ ଆସିବୁ, ତାଙ୍କର ପଛରେ ଯଦି ଅନୁଗମନ କରିବୁ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମଠାରେ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ଆମେ ପାଇବୁ। 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯେ କେହି କୁକର୍ମ କରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି କି ଘୃଣା କରେ, ପୁଣି କାଳେ ତାହାର କର୍ମର ଦୋଷ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସିଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ଦୋଷ କୁକର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, କାଳେ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟରେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜ୍ୟୋତି ଦେବାର ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୀପ୍ତି ଓ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ, ମୁଁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଜ୍ୟୋତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ହେବେ, ଆପଣମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ରହିଥିବା ମନ୍ଦତାକୁ, ଅନ୍ଧକାର ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଂସ୍ରକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଶୈତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା, ଶୈତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶେଷ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ହେବ, ସେଠାରେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ନକ୍ଷତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଇ ମେଷ ପାଳକ, ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେଷ ପାଳକ, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଜ୍ୟୋତି ଭାବରେ ସେଠାରେ ଆଲୋକ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଅଟୁ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 5 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଅଛି। ଆମମାନେ ପଢୁଥିବା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ପର୍ବର 14 ପଦ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। Hallelujah. You are the light of the world. ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି I am the light of the world, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଟାସ୍କ, ଜଳିବାର, ଜ୍ୟୋତି ଦେବାର, ଆଲୋକ ଦେବାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ଭାବରେ ଏଇ ଜଗତରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାପ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆସିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହେଇଯିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର ମାର୍ଗ ହେଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଦିନ ସେଇ ଯେଉଁ ତାରା ଉଦିତ ହେଲା, ସେଇ ତାରାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାରା, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12:3 ଲେଖାଛି, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ପଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଆଣନ୍ତି, ସେମାନେ ତାରା ସଦୃଶ୍ୟ ବୋଲିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିରେ ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦତା ମଧ୍ୟରେ, ପାପରେ, ଆଜି ଦୁଷ୍ଟତାରେ, ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଅଛି କି ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ପଥରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଆପଣମାନେ ପୃଥକିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜ୍ୟୋତି ଆସୁଥିବ, ଏକ ନୂତନ ଉମିଦ ଆସୁଥିବ, ନୂତନ ଭରସା, ଆନନ୍ଦ ଆସୁଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଯାଉ, ମନ୍ଦ କର୍ମ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟରେ ଆସନ୍ତୁ।
आउ एई जीवनर ज्योति को आपण माने ग्रहण करंतु देखिबे आपण मानक जीवन बदली जीवो आपण मानक जीवन रे सब बेले ज्योति रहिबो आपण माने आनंद रे जीवन यापन करूथिबे प्रभु ए वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु आसंतु आपण मानक पय प्रार्थना करबी प्रिय प्रभु आमे तुमको धन्यवाद होछु सुंदर प्रभात पाए सुंदर जीवन पाए अनेक दिन देखि पार नथिबे किंतु केवल तुम दया तुमर अनुग्रह जे आमान को तुमे जीवित रखी अछ तुमको धन्यवाद होछु कि तुमे जगतर ज्योति 2000 वर्ष पूर्वे तुमे आलोकित हेलो आमान को आलोकित करी अछ धन्यवाद पुडिया ने प्रार्थना करू जो माने पर्यंत अंधकार अछंती दुष्कर्म पाप मंदतार रही अछंती सेमान को प्रति तुमर ज्योति प्रकाशित हो तुमर से ज्योति सेमान को निकट उदित हो जो द्वारा से माने जीवन रे से ज्योति पाइबे आ मंद अभ्यास खराब अभ्यास दुष्कर्म पाप अंधकार से माने पृथकित होई तुमर आलोकर संतान हेबे आ से माने मध्य अन्य मानक निमंते आलोकित होई प्रकाशित होउथिबे आमान को दिन सारा संभाळ आज आमे जोठारे गले तुमर ज्योति सदृश्य प्रकाशित होई जो माने दुख रे निराश रे भग्न परिस्थिति रे अंधकार मंदता रहिछंती सेमानक जीवन रे एक नूतन उम्मीद नूतन आशा नूतन ज्योति प्रकाशित हेबा पय आमान को व्यवहार कर महिमा तुमरी हो यीशु को नाम रे मागुछु आमेन समस्त को धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु आपण मान को सहित रहंतु आपण मान को दिन शुभमय हो गॉड ब्लेस यू।